Hello NNCNs kan ajila first day National Highway 29 day traffic restriction lagaw pore DC chumugini mabra jankari janai di ase etu shile National Highway 29 la stretch Chate River Bridge Patkai Junction balina Kuki Dolong River Bridge majode rasta du shile daily April 22 bra May 11 tak phujur 4 baji bra phujur 7 baji majode 3 ghanta karne bond thaibo na koi ase যদি মানুখান ইটো তান্দে চাবলে প্লান কৰি আছে বলে তাহান 7th মাইল জাংশন হইনা পিমলা ঝৰ্ণা পানী হইনা তাহান একটা সাইড চাও পাৰি না কৈ আছে এতিয়া তাহান ব্ৰা ইটো ৰেষ্ট্ৰিকশন লাগা দইছিলে পানী গেৰা সিজন আহাগে সেফটি মেজার্স খান লৈ লবলে কাৰণে পাথৰ খান পাহাৰ এনেকা হ্যাঙ্গিং গুণা থাকা ইটো খান হাতাবলে কাৰণে তাহান ইটো ৰেষ্ট্ৰিকশন লাগা আছে না কৈ আছে চুমুকিনি মাদে 3 দিন আগে দে খোর জ্বলা লাগা পড়ে ইটো দিছিলে পাওয়ার হাউস লাগা ওসরে দুইটা লথা মানু লাগা খোর পুরা জুলি খতম হই জ্বালা পড়ে মান ব্রা চাগালি আপনি লোক একটা মদত মাগিছে ইটোরে মানা ফ্যামিলি মেম্বার্স খান কিমান জুন ব্রা মদত কৰিছে আপনি সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে আপনি করিব টোটাল কালেকশন দিছিলে সিস্টার ওয়ালা হিসাবে 3660 ইতে রাখতে আইনা আছে না কই আছে ইটোরে এভরি এনএনসি ফ্যামিলি মেম্বার কোন খান ব্রা ইটো মদত কৰিছে আপনি আল্লাহ নাম না লইছুলি আপনি সবকে মানে এনএনসি ফ্যামিলি সাইড ব্রা বেশি খুশি জানাই দিয়েছে এটা বি মই আজিলা দিন দিবি আপনি আনগে ওয়ান্স এগেইন আৰু বাকি ভিউয়ার্স খান এপিল করুম যাছে যদি আপনি খান এদুরে মদত করুম জিছিলে স্ক্রিন দে অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস খান আৰু বারকোড স্ক্যানার দিবি লাগাই রাখি দিয়েছে আপনি যদি মদত করুম জিছিলে এদু দুইটা নাগা ফ্যামিলি লদে আপনি আল্লাহ শুধু মদত হলি পঞ্চায়েত দিবছিলে বেশি খুশি পাও দিবি আপনি আনগে জানাই দিয়েছে Eastern Nagaland People's Organization kan brawishile Eastern Nagaland na 20 legislators tuishile 20 MLAs lode urge kuri ase ki Eastern Nagaland manuhan laga citizens kan laga decision duishile respect kurina honor kurina edu upcoming Lok Sabha election laga voting chundu ha kala dinde hule ase etude abstain kurina ko ase today vote na dibina ko ase tan ba tu decision duishile beshi bhavna kura pishe pura community pra milna loala ase chundu re tan ba khushi na pa comment laga against the janai dibule garne tan by to milina decision loala ase chundude sob manu khali MLAs khan eklan hoy but sob manu bra itu voting de abstain kurle garne koi ase iture tan ba ko dushile jodi 20 MLAs khan bra tahan itu kotha na manina kiba voting dishe noli na kiba huishule situation bia ho pare public to ishule bishi khushi na pau pare itura ulta palta situation ulao pare itura ininga na kurle garne koi ase at the same time you 20 MLAs lode itu voting laga time de matlab tushla ha kala din de khor bhitore bui thaibole garne koi ase aru khor bahar nawlaile bhalo hoina koi ase idure ENPO manuhon bra assurance di ase ki jodi tahala apore kiba pressure aise nolbi tahala apore kiba compulsion aisule tahan chinta nakurbi mon ENPO manon dishile public tushile apne la satte khara thakibo enika koi ase Independent candidate Hayathang Bill Lotharo dishile Eastern Nagaland manuhon lode iru election de abstain na kurina koi ase itu dishile tahala decision dishile reconsider kurbi aru vote dibi nega appeal koi ase tairo ka dishile democratic setup te every vote to bishi precious ase aru bishi powerful ase na koi ase iture Eastern Naga manuhon bra vote dishe bole FNT dishile secure hoi jabo holi vote dia na dishile FNT paole diktar hoi jabo na koi ase tairo ka dishile next comment chundu Saturday form ho tahan dishile FNT dishile mala sapna dishile ta cold storage te dhali dibo na koi ase ituri mahan laga power dishile mahana vote pra dekhabi na koi ase so that itu next comment dishile ki huli to FNT issue dishile logical conclusion de anibule garne ituri tairo ka dishile taila favor vote dina taige age lo anishile tairo next comment ge taila support dishile ekta condition de hi dibo na koi ase dishile FNT issue chundishile Eastern Naga manohan la सबसे important issue ase itu fulfill kulhi tai comment ge support ko eniga tai condition rakhibo eniga koi ase NDPP or NPCC to usually ruling party or Congress party hanbra Nagaland de voters kan ge tala favor de vote dule karne appeal kori ase etu man detail jai na thaibo etu apni ani kun ge vote dule se du shimu biswas apni interakte choose kuli sho decide kuli sho na etu ekta important kotha jankari janai dibu usually every voter janibo lagi ase Election Commission of India ECI hanbra ekta app CVI GIL goina etu develop korna ase etu app to usually every voter karne ase kun voter du China polling station vote dibo taira jodi etu tande kiba offense etu usually electoral offense hopare corrupt practices hopare chundu usually kuma manu bra group bra or political parties khan bra etu ground zero voting dia jari kuri asule etu report korle gane thanba etu app develop korla asina koi ase etu re jodi model kora fondak lai sabte na jaise bole etu implement na kurishule aru kiba ulta palta practices khan voting dia jare hui dikishule apni han etu laga dushile Election Commission of India lote directly etu app la through apni han report kor paina koi ase
এইটো এভৰি ভোটাৰ বা এইটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিনা এইটো ইউজ কৰিলে কাৰণে কৈ আছে যদি আপোনাৰ নাজানে কিবা উল্টা পাল্টা হৈছিলে এইটো হৈছে আপোনাৰ অফিচিয়াল এগেইনষ্ট ভোট দিবলৈ কাৰণে এনেকা কিবা এইটো ফোৰ্স কৰি আছে এনেকা কিবা ভাইলেচন হৈ আছে বোলে এইটো আপুনি ৰিপৰ্ট কৰিব এনেকা কৈ আছে लोक सभा इलेक्शंस लगा कैंपेनिंग पीरियड तुझले मान नागालैंड चाकली शाम 4 बजे रे खत्म हो जिसे इधर इतिया जोनिबोतो तेंसांग समातो लगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स प्रा रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स ते सेक्शन 144 सीआरपीसी लगाई दिशिना को ऐसे इधर इशले जोनिबोतो तुझले अप्रैल 19 शाम 5 बजे तक तेंसांग तुझले अप्रैल 20 फुजुर 5 बजे तक और समातो तुझले अप्रैल 20 लगा फुजुर 6 बजे तक इधर प्रोहिबिटरी ऑर्डर तुझले इफेक्टिव थे वो निगा को ऐसे नागालैंड चीफ इलेक्शन ऑफिसर वाइशान आरवा दुशले कोई ऐसे कि महान नागालैंड ताई कॉन्फिडेंट से लोकसभा पोल्स ते इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी दुशले एंश्योर ग्रो ने निगा को ऐसे इधर ताई रोको दुशले इधर 19 अप्रैल ला दिन दे महान आहागली ला दिन दे लोकसभा पोल्स करने मानो हमरा वोटिंग दिवला दिन दे तान 50% लाइव वेबकास्टिंग ग्रो को ऐसे दुशले इंटरनेट ते 50% वोटिंग दुशले थान देखाओ निगा को ऐसे इल्ला बड़े ऑफलाइन वीडियोग्राफी भी थान सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस ते चला बोले ऐसे मतलब तो इसलिए वीडियोग्राफी लो बोले ऐसे नहीं को ऐसे इतु लगा पोड़े और बाकी की कैंपेन कन क्रू लगा से तो सब ताना साइड पर कुरी ऐसे नहीं को ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कन भी थान पर पूरा रेडी कर रखी ऐसे नहीं को ऐसे तारो को आदुशले 2342 पोलिंग स्टेशंस थे इतु बार वोटिंग दुशले नागालैंड दे दिबुले ऐसे नहीं को ऐसे और इनका भी खबर आया ऐसे कि इतु वोटिंग स्टेशंस कन दे मानु करने खावले पानी खान फैसिलिटीज खान सब रखी दिए ऐसे मानु रेस्टिंग एरिया भी बनाए रखी दिए ऐसे निका कोई ऐसे अपने नहीं बहुत दूर जाते हैं तो आसन नहीं दिवी अपने शेयर करो पड़े कोहिमा ट्रांसमिशन डिवीजन ब्रा पब्लिक लो दे पावर शटडाउन ला पड़े जानकारी दिए से तुरिशले ताना ट्रांसमिशन डिवीजन लांदर किमान ता पावर स्टेशन साइ फेक डिस्ट्रिक्ट ला किफिर डिस्ट्रिक्ट ला ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट ला इतोन सपी इफेक्ट हो ना को ऐसे इतुरिशले वेजिटेशन क्लियरेंस करने और मेंटेनेंस प्रोग्राम करने ना को ऐसे और इतुरिशले ऑलमोस्ट 1 महीना निशना हो ना को ऐसे अप्रैल 22 रा शुरू हुआ मई 20 तक जाओ ना को ऐसे इतुरे पावर डिपार्टमेंट को ऐसे कि टोटल शटडाउन हुई दिखे वो फुजुर 8 बजे रा 3 बजे तक डेली इतु कुंदु जाले कित्या हुई दिखे वो इतु प्लान सब स्क्रीन दे साइलो पड़े NSDMA खनबा रिपोर्ट कोला सबते नागालैंड दिते पानी गिरी था दुशले इतु अप्रैल 23 तक दिखेवो निशना सिना को ऐसे और इतु इसले पूरा नागालैंड गिरी दिखेवो इनगा को ऐसे इतु इतु लगा टाइम दे कुमा जगह दुशले बेशी गरम भी हुई दिखो ना को ऐसे टेंपरेचर्स खान दुशले मिनिमम उशुले पानी गिरा जादे 15 डिग्री सेल्सियस तक दिखियो पड़े और गरम हुआ जगह दुशले 41 डिग्री सेल्सियस तक छो पड़े निगा को ऐसे DC कोहिमा ब्रा नोटिफाई करे ऐसे कि कोहिमा डिस्ट्रिक्ट ते जगह दे अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिटेक्ट कुशुना इतुदे इन्फेक्टेड जोन्स और सर्विलेंस जोन कुना इतु इफेक्टेड एरियास तुइशले ताहन ब्रा इनिगा टैगिंग कुडिशन को ऐसे इतुदे DC ब्रा नोटिफाई करे सबते किदिमा विलेज तुइशले इन्फेक्टेड जोन डिक्लेयर कुशना को ऐसे इतु ब्रा और 9 किलोमीटर्स लगा पहाड़ लगा रेडियस असे इतु इशले सर्विलेंस जोन कुना डिक्लेयर करे ऐसे इतुदे DC ब्रा को ऐसे कि इतु लगा टाइम दे इतिया गाउरी खान पहाड़ बाना हुई भीतर ब्रा पहाड़ दे ट्रांसपोर्ट कोला हुई तो सब इतो अंटिल फर्दर नोटिस पोन रखी ऐसे निका बैन करे सुना को ऐसे वर्किंग कमिटी NNPGs खन ब्रा नागा मनुखन लगा पोड़े किनिका म्यांमार दे मिलिट्री जनता खन ब्रा तहन नागा यूथ्स खन के ताला विल अगेंस्ट दे तहन लगा अंडर अनि ऐसे इदुशले रिक्रूट करे ऐसे इना करना निजोर ला सॉइल दे निजोर मनुखन दे फाइट करले दिवले प्लान करे ऐसे और नागा सॉइल दुशले तहन मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च को लगा इनका एक प्लान करे ऐसे इदुशले निजोर नागा ब्रदर्स खान लगा अगेंस्ट दे कुन मनुखन दुशले प्रो डेमोक्रेसी करने मिलिट्री जनता लो फाइट करे ऐसे इतु एकदम कंडेम करे ऐसे ना को ऐसे इतु एकदम हाईएस्ट लेवल दे तहन खुशी ना पजानाय दिएसे तम लोग आसी दुइकता बिशी चिंता कथा से कि महान किनिगा म्यांमार नागा एरियास खान दुशले इतु मिलिट्री जनता हन ब्रा यूज कोले कोशिश करे ऐसे इतु बैटलफील्ड बनावले कोशिश करे ऐसे तादेला यूथ्स खन के इनका प्लॉट खिलिना कि तहन ला अंडर गुशो दिना निजोर भाई को गाइलो दे झगड़ा करबो दिया इतु ठीक নহয় ना को ऐसे मानु के जबरदस्ती फोर्स करना निजोर लगा भाई को गाइ मोरावले दिया इतु बार्बरिक আছে इतु एकदम अनएक्सेप्टेबल আছে ना को ऐसे इतु आपन कुमा नागा मनुखन कुन खन मिलिट्री जनता लोदे कोलैबोरेट करना निजोर लगा नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया दुशले जो टाउनशिप्स खन नाम खन दिना से इतु जनता मनुखन करने सेफ हेवन बनावले कोशिश करा चुंदु जगरा एथनिक प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस खन थान ऑफेंसिव लॉन्च करले कोशिश करा झगड़ा करले कोशिश करा और अटैक शुरू करले कोशिश करा इतु ठीक নাই ना को ऐसे इतु मनुखन दुइसले इतु सच इंडिविजुअल्स ग्रुप्स खन दुइसले होदाय करने नागा मनुखन ब्रा हिस्ट्री दे याद राखिब और जज करबो निका को ऐसे तान ब्रा जनता लोदी मिलिना निजोर मनु किनिका मोराई दिया करने इतु दे म्यांमार दे तान ब्रा पीसफुल डेमोक्रेटिक नेशन होले करने भी तान वॉइस उठाय আছে
এতিয়া এইটো লগা পৰে ফ্ৰী মুভমেণ্ট ৰিজিম লা পৰে কৈ আছে কি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰা নাগা মানুহৰ ৰাইট টু ইছিলে ৰিকগনাইজ কৰলাইনা কৈ আছে এইটো নিংগা আৰ্টিফিচিয়েল বাউণ্ডাৰী বানাবলে কোशिश না কৰলাইনা কৈ আছে মেইটে কুকি জু কনফ্লিক্ট এইটো লগা কথা উঠাই না নাগা মানুহৰ লা পৰে নাগা হিষ্ট্ৰী কি ইনসাল্ট কৰো না কৰবনা কৈ আছে এইটোৰে নাগা মানুহৰ বা কিতিয়া আনৰিজলভ পলিটিকেল ইস্যু লা পৰে ভয়েস উঠাই আছে এইটো তন্দে এফএমআৰ স্ক্ৰেপ কৰি দিয়া এইটো ঠিক নহয় এনেগা কৈ আছে মেঘালয় দে তুৰা কোলা জাগা দে ইছলে তে ইলেকশন লা টাইম দে কুমা মানুখন ব্ৰা ইলেকশন লগা অফিशियल গে ঠিক প্ৰা মাৰি পিটাই দিছিনা কৈ আছে ইৰো আচ্ছা দুইছলে ৰাতি 9:30 ব্ৰা 10 बजी মাজুৰি উছিনা কৈ আছে কিতিয়া ইটো ৰেলি একটা খতম হোৱা পিছলে ক্ৰাউড প্ৰা একদম অচানক প্ৰাইনা ইটো অফিशिয়ালস খানা পৰে ৰাতি লগা ফায়দা উঠাইনা ঠিক প্ৰা মাৰি পিটাই দিছিনা কৈ আছে পুলিশ কনস্টেবল বা ইন্টাৰভিন কৰা পিছলে ইটো মানুহটো পলাই যিছিনাগা কৈ আছে আৰু একটা খবৰ আছে কি মেঘালয় লগা ইষ্ট গাৰো হিলছ তে আসাম লগা তিনটা মোটা মৰিনা পাইছিনা কৈ আছে ইটো ৰুছিলে ওয়েডনেসডে মৰ্নিং লা তিনদে চুন্দু দে ইটো মনহন মৰি যা মনহন দুছিলে একদম মিস্টেৰিয়াস সার্কামস্টেন্সেস তে তালা তেল পরিরু পাইছিনা কৈ আছে তালা গাড়ী বি পাইছিনা কৈ আছে পুলিশ খানবা দুছিলে দিয়া সাসপেক্ট ক্ৰিয়েচন কৈ আছে কিটো মানুহ তিনজন দুছিলে কুমা মিসক্রিনস খানবা মার্ডার কৰিয়ালা হ'ব মৰাই দিয়ালা হ'ব পাৰে নেগা কৈ আছে এতিয়া কাৰণে ইটো কি কাৰণে এনেগা হৈছে ইটো কি ব্ৰা হৈছে কোনবা কৰিছে দুছিলে পুলিশ খানবা ইনভেষ্টিগেশন কৰি আছে না কৈ আছে ইটো মৰি যা মানুহ সব দুছিলে আসাম না গোলপাৰা ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰা আছে নেগা কৈ আছে মণিপুৰ দে উছলে সাইক্লোনিক স্টৰ্ম ব্ৰা হাৱা পানী ডাঙৰ আব্ৰা 40 আপৰ দে ঘৰ পুৰা ষ্টেট তেলা লাং জাদে বিয়া কৰিছিনগা কৈ আছে আসাম লা উদালগুৰি গলা জাগা দে উছলে ইনেগা হাৱা পানী ডাঙৰ আদে গাছ কিৰা দে দুইটা মাকি মৰিছিনগা বি খবৰ পাই আছে Dispossed Myanmar leader Aung San Suu Kyi ge itia jail debra ulaina tage house arrest te pathai disina ko ase kile gushule idurishile kiwa tage maaf kora nolibi kiwa inegala phalla kotha noi padirishile Myanmar de beshi gorom chuli tharne kone ko ase beshi heat wave chuli tharne jail de thaka pura puri manon dishile tan jail bra ulaina itia house arrest te pathai asna ko ase Suu Kyi dishile tai 78 years la ase aru tai 27 years kane jail sajai paina tai dia jail de thaki ase WhatsApp, Instagram, Facebook চলে আসলে হুশিয়ার হয়ে যাবি আজিকালি স্ক্যামার্স খান ব্রা মানুষকে ফ্রড করলে কারণে বেশি লিঙ্কস খান পাঠাই আছে না কই আছে ইতুরি মানুহ খান কি আলাদা আলাদা অ্যাট্রাকটিভ মেসেজেস খান পাঠাই না আপনি ইমান পয়সা কামাও মুজি শুলে ইতু লিঙ্ক তে ইতিয়া যাবি ইনগা কি খান বেশি পাঠাই আছে হইছে ইতুরে খুশি মুশি ইনগা লিঙ্ক খান দে না যাওলে কারণে সব কেয়ার একবার হুশিয়ার হয়ে থাকলে কারণে জানাই দি আছে আপনি স্ক্রিন দে সাইড হাত ছুড়ে দিছিলে আপনি নির হোসা আছে না মিসা আছে আপনি লিখি জানাই দিও পারে আপনি কই দিব একটা AI মডেল চুন্দুলা নাম দুইছিলে আইথানা হইনা জানি থেকে যে মান লাস্ট টাইম বি চাইছে এটা একটা ক্লুলেস এজেন্সি গুনা থানবা বানা লাগা আছে ইটো দুইছিলে আসল মাকি নহয় বাট ইটো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্র বানা লাগা একটা রোবট টাইপ লা মাকি গুনো কো পারে কোন মানুহ দুইছিলে এটা বেশি পপুলার হয় আছে না কই আছে মানুহ হান তাই লাগা পিছিলে বেশি পাগলা বি হয় আছে না কই আছে ইটোরে তাই দুইছিলে 10,000 ইউরোস মান্থলি কামাই আছে না কই আছে আসলে না থাকি নেবি খালি AI লা থ্রু আপনি স্ক্রিন দেখি নেবি তাই ইমান পয়সা কামাই আছে নিগা কৈ আছে ইটো দিছিলে জাস্ট একটা শুরুৱাত আছে AI মডেলস লাগা এৰা লাগাইনিগা কৈ আছে সুইডেন লা পার্লামেন্ট একটা লো পাস কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দু দে তাহানা কান্ট্রি দে মানুখান কোনখান 18 ইয়ার্স এন্ড বিলো আছে मतलब তো ইছলে 16 ইয়ার্স পুঞ্চি জিছলে তাহান লিগালি তাহান মোতা আছে না মাকি আছে और মোতাৰ মাকিৰ মোতা और কিবা দুসৰা দে তাহান চেঞ্জ কো পৰা লাগা ইটো এলাউ কৰা লাগা তানব্ৰা লো পাস কৰিছিনা কৈ আছে यदि ना कोई ऐसे कि कौन मानुखन 16 years पुंची जाओ तान दुइशुले ताना गार्जियन ताना डॉक्टर और नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर बा अप्रूवल दुइशुले ताना जेंडर चेंज को पावना को ऐसे मतलब दुइशुले तान मोता हुबी माकी हुबी और ट्रांसजेंडर हुबी इंटरसेक्स लगा हुबी नॉन बाइनरी मानन हुबी तान लगा सेक्स दुइशुले चेंज को पावना को ऐसे दुइशुले तान मोता उशिल माकी उशिल मोता और अपने की भावना आया सबने भाभी लो पड़े इतो चेंज को पड़े थाला नाम और थाला ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थाला जेंडर चेंज को पड़ेगा कैसे और इतो उशिल खाली स्वीडन दिन है but Germany रबी इन सिमिलर लेजिस्लेशन उशिल अलग टाइम आगे अप्रूव करिसिनगा कैसे आजिकल एक खबर बेसि भाइरल हुई थाला देखि आसे इतो उशिल इंटरनेट ते दुबई दे फ्लड वाला पिक्चर्स खान बेसि भाइरल हुई देखि आसे इतो अपने साउ पड़े आसे सिटीज खान ताला किनगा पानी भितरे घुसि आइसे दुबई उशिले एक जगह से जुन जादे पानी नगिरे गुनि गुइ থাকে তাতে তান আর্টিফিশিয়াল রেইন তান কোরাই থাকে না কই আছে जुन जादे इनगा एक साल दे पानी किमान गिरे इतु उशिले एक बार गिरी देखा दे तादे इनगा फ्लड हुइना बेसि पूरा गाड़ी खान खोर खान इनगा एयरपोर्ट खान पानी भितरे आइ जाला देखि আছে येरे एक्सपर्ट्स खान बा कुइ था दुइशिले इनगा इमान पानी गेरा दुइशिले जुन एकटा अनयूजुअल थिंग तान बा देखि আছে इतु उशिले ग्लोबल वार्मिंग कारणे हो पाइना कय আছে
আৰু কুমাৰ ৰদুইছিলে ইনা কৈ আছে কি তাদে মানুখন যোনটো আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইন ইউজ কৰি থাকে তুইছিলে ক্লাউড সিডিং লা থ্ৰু তাহান ব্ৰা হাৱা দে কিবা একটা পাঠাই দিব ইনা কৰনা তাদে ব্ৰা আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইন গেৰা ইটো এক্সেসিভ হৈ যাব ৰাবি হ'ব পাৰে নেগা কৈ আছে হলিবি জাগানে ইটো কোন ৰাবি কোন আপৰে এক্স্যাক্টলি ইটো কি ব্ৰা ইমান পানী গিৰাটো তাদে দুবাই নিচা যালে চুনজাৰ পানী না গিৰে উকৈ থাকে তাদে নেগা পানী গিৰিনা ডিজাস্টাৰ নিচি কোন আপৰে নেগা কৈ আছে UK la foreign minister David Cameron bra duishle koi ase ki Israel duishle Iran ge tan retaliate ko laga duishle wapas jawab diu laga decide korishina koi ase duishle Iran bra missile la drone la through bra Israel la pode attack kora karne etude UK bra duishle koi ase tan hope kori ase ki tan bai tu retaliate kora de situation duishle iman bia nohile bhal hoinega hope kori ase kono koi ase Israel Defense Forces kamda dushile Dead Sea de tanbra Iran la ballistic missile inega tahan la pore attack kora tande gira laga itu laga empty shell guni ko pare or itu laga warhead guni ko pare chundu dushile 500 kg nishna asina ko ase itu tanbra paisina ko ase yadi na ko ase ki itu missile khan dushile Iran bra iman durba fire kora 12 minutes te 15000 km support par kurna Israel de kushala asinega ko ase Ajila last day, experts kan ba chinta jataina koi ase ki Democratic Republic of Congo de tan ekta mining town de ekta pandemic potential thaga monkeypox la nutun strain tan bra paishina koi ase tan bra kwa duishle monkeypox duishle 2022 de ekta global endemic hoi digise chundu de itu bimar duishle ekdam speed te 100 countries te itu spread hoi diha digise aru itu duishle bishiba gay aru bisexual manu de spread hoi digisle itu la ekta nutun strain tan bra roi dia DR Congo de paise guna itu la pore chinta jatai thala দেখি আছে ইটোৰ মালা জিলা কবতে খতম কৰি আছে লাষ্ট টাক সেগমেন্ট সবকে বেছি খুশি যাই দি আছে মই নেক্সট কৰিম তুন আপডেট লৈ দেৰো লক কৰিব